Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Atong gibayaw ang pangalan sa atong Ginoong Hesus o tungod ni ana ang iyang balaang presensya mikunsad dinhi sa atong taliwala. Hallelujah. Mura ni siya magsuon og flag nga ibutang nato sa PC. Duha ka PC nga kung imo na ganing birahon ang usa ka PC aron mo salta ug motaas ang usa ka flag, automatic katong usa ka flag maigsuon mo us-us pod. Mao sad nay mahitabo sa atong kinabuhi nini kabuntagon. Samtang atong gibayaw maigsuon ang bandila sa atong Ginoong Hesus. Praise the Lord. Ang tanang mga suliran, balatian, problema sa kinabuhi muus-us pod ba naigsuon. Amen. Hallelujah. Kung atong ibayaw ng atong mga sakit, ang atong mga problema, ang atong suliran, kung mao ni pirmi nato migsong hisgutan, atong ibayaw maigsoon kanunay sa kinabuhi nato, si Jesus maigsoon maus-us pod. So depende ra ni kinsay atong gibayaw sa kinabuhi. Unining kabuntagon kay ato mang gibayaw si Jesus, ang tanan maigsoon nga kabugat, suliran, problema sa kinabuhi, nasayod ta nga kini hatag kasulbaran sa atong Ginoong Kristo. Atong palakpakan og daygon ang atong buhi nga Dios. Nahinumdum ko nga ang atong sa Bible maigsoon may tungod ni Pablo ni Silas nga sila maigsoon gibilanggo tungod sa pag-alagad sa Ginoo, tungod sa pagwali sa may balita. Gibilanggo sila nga naa sila sa kahubo, naa sila maigsoon sa katugnaw, sa kagabion, taliwala sa gabi, kagutom o igibati nila maigsoon. Apan taliwala nining tanan nga kahimtang sa kasakitan sa ilang kinabuhi, sa taliwala sa gabi matod sa kasulatan ilang gibayaw ang Ginoo. Nagsimba sila, naghimo sila pagdaig maigsoon sa Dios. Praise God. Mao nga salamat sa Ginoo nga walay kakulian sa kinabuhi maigsoon makapugong nato aron magdaig kita sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ilang gibayaw maigsoon ang ngalan sa Ginoo, taliwala maigsoon sa ilang makasakitan, sa balatian sa lawas, sa kahapdo sa ilang tiyan, sa kagutom, o tungod di ana maigsoon sa diha gibayaw nila ang ngalan sa Ginoo, ang Dios nagpadalag manulunda diha kanila. Unya giablihan ang karsil maigsoon, ang bilangguan, wa lang abliha ang bilangguan, lakip na ang ilang talikala, katong talikala sa ilang matiil o makamot, nabungkag maigsoon o nakaangkod sila gihingpit nga kagawasan gikan sa bilangguan o sila maigsoon nakabato niining kagawasan tungod kay gibayaw nila ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. Maingon man usab sa akong gikasulti, nunay natong gibayaw ang Ginoo. Amen. Bisan sa panahon sa mga kalisdanan o kasakitan, dili nato undangon ang pagbayaw o pagsimba sa atong Dios nga buhi. Tungod kay sa dihang ato siya maigsoong ibayaw, ingon sa Bible, if I be lifted up from the earth, I will draw men unto me. Praise the Lord. Dunay daghang makatawhan maigsoon, makabaton sa kaluwasan. Dunay daghan maigsoong milagrong buhaton sa Dios. Dunay daghan maigsoong talikala nga mabungkag sa diha nga bayaw nato maigsoong ngalan sa Ginoo. Mao nga nini kabuntagon wa tay lain maigsoong tuyo dinhi ni ata ni ining katiguman ug panaghiusa sa katuyuan nga atong mabayaw ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. Atong palakpakan maigsoon daygon ang atong Ginoo. Ngatong pagpamalandong karon anhi sa Samuel chapter 30 verses 1 to verse 6 maigsoon. Hallelujah. Mao kini ang kahimtang maigsoon ni David, diha maigsoon sa maong kasaysayan ato nakita nga usa sa labing sakit nga kahimtang, kasakitan maigsoon sa kinabuhi ni David. Kining nahitabo maigsoon sa 1 Samuel kapitulo 30 versikulo 1 ngadto sa 6. It came to pass when David and his men, iyang mga kasundaluhan, were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had made a raid upon the south. Dunay south and north maigsoon Israel. Dito sila sa norte, uban sila maigsoon sa mga Palestine sa pagpakig-away
si David uban sa iyang mga sundalo nangadto sila maigsuon sa north. Unya mga 26 days ang ilang maigsuong panaw, ilang biyahe paingon pabalik ngadto maigsuon sa siyudad sa Siklag. Ug sa diha maigsuon nga nakabalik na sila gikan sa north maigsuon, uban kanila nagkalipay na, uban kanila maigsuon bati na o excitement nga sa taas nga mga adlaw ilang gitalikdan ang ilang panimalay, talikdan nila ang ilang asawa, ilang mga anak, ilang kahayupan, ug uban pa maigsuon diha sa syudad. Mao nga silang tanan maigsuon, excited na kaayo nga mobalik ngadto maigsuon sa syudad nga ilang gigikanan. Apan ato nakita dinhi maigsuon ang Amalekites had made a raid upon the south and upon Siklag. So ang Amalekanhon kaaway ni maigsuon nga nasod sa Israel, mga katawhang Amalekanhon maigsuon matud sa Biblia mi sulong sila ngadto sa syudad maigsuon ni David, ug unya ilang gisunog ang maong syudad. Wa lang nila gisunog ang syudad, ilang gipatay ang mga katawhan, mga kalalakian, ilang gikuha ang mga babae maigsuon ug mga kabataan, gidala ngadto maigsuon kanila aron mahimong ilang mga ulipon. So kini ang nahitabo maigsuon sa pagbalik nila, nakita nila maigsuon and has made in Siklag, burn it with fire, and had taken captive the women and all that were therein, both small and great. They slew not any, but carried them off, went their way. And when David and his men came to the city, behold, it was burned with fire. Nasunog na maigsuon sa kalayo, their wives, their sons, their daughters were taken captive. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept. Pagtanaw nila maigsuon sa syudad nga naugdaw na ang syudad. Mao to'y ilang nakita. Sa layo pa maigsuon sila, nalipay sila kay nag-aso-aso ang syudad. Ilang una-una nga ay nag-celebrate yun ang among mga asawa, nag-celebrate ang syudad kay namalik na ang mga kasundaluhan. Ilang una-una nga kadtong aso maigsuon, aso sa celebration, aso sa kalipay. Pero maigsuon sa ilang katingala nga duol pa lang maigsuon sa syudad, way bisan usa ka bug asawa nga nagsugat maigsuon sa iyang bana. Way mga anak maigsuon nga midalagan gawas maigsuon sa syudad aron pagsugat sa ilang mga papa ug sa ilang mama. Nahibong sila pag-abot nila dito ilang nakita maigsuon nga naabuna ang tibuok syudad. Wala ng ilang mga asawa, wala ng ilang mga anak, ug unya maigsuon nasunog na ang tibuok syudad. Mao nga tungod di atong maong kahimtang maigsuon, dili maayong kahimtang sa kinabuhi. Kasakitan maigsuon nga hilabihan kalalom nga pagbati sa kasakitan nga matud sa Biblia ang mga sundalo maigsuon, they lifted up their voices and wept. Kani mga sundalo tagsarabuhilak, basta sundalo ka maigsuon, matso ka. Kung doon na kay matso image maigsuon, di ka mo tiyabaw, di ka mo hilak, kay sundalo ka. Pero ining panahon na maigsuon, ang mga sundalo nang hilak sila. Bisan si David maigsuon, mihilak sila sa kahimtang nga ilang nakita maigsuon ang syudad. Ilang maigsuon na hibalaan nga ilang minahal sa kinabuhi, wala na diha uban kanila. And so they lifted up their voices, they weep. Kining pulong weep maigsuon, wa lang sila maghilak. Sa Bisaya nga lalo maigsuon, gitawag kinig nag-agulo. Kanang maghilak ka nga mahurot ng imong mga luha. Bisag unsao nimong tiyabaw, wa nay luha nga matagak sa imong mata. Kanagay mamatyan ta unya paghuman guol ka kay matay imong butanta imong ugangan na lang kay kuan imong ugangan namatay unya hilak ka maigsoon. Tudo nimo hilak kay naguol ka. Moabot pila ka adlaw, usa ka adlaw labi na inigday kamatay maigsoon. Kada naay bisita moabot gikan sa Davao, hilak na pug kag apil. Inigdaa po'y bisita gikan sa Butuan, mohilak na pug kag apil. Hurot ng imong luha maigsoon. Wa nay luha nga mati-ti pa maigsoon aron mutagak diha sa imong mga mata. Sama niini ang kahimtang maigsoon sa mga sundalo. Grabe nilang pagtuaw, grabe nilang pag-agulo, paghilak maigsoon. Ingon sa Biblia, they lifted up their voices, they wept until they had no more power to weep.
wa na maigsoon sila kusog aron sila makahilak. Sa ato pa murag nagligid-ligid lang sila maigsoon sa yuta ubad sa kagulanan until they had no more power to weep. And David's two wives were taken captive, Ahinoam and Abigail, the wife of Nabal the Carmelite. And David was greatly distressed. Mauning kahimtang maigsoon. Hilabihan ang kaguol, hilabihan ang kasakit maigsoon sa kinabuhi ni David. Greatly, dili lang maigsoon kasakitan, apan greatly distressed. But pasabot maigsoon, bugat gyud nga kasakitan, bugat nga kapaitan maigsoon nga iyang nasinati sa kinabuhi. Praise the Lord. Ingon ani kalalo maigsoon ang kabugat maigsoon sa kasakitan gibati ni David. Usa ka butang tungod kay ang iyang asawa maigsoon nadala sa kaaway. Dili lang maigsoon kay nadala ang iyang asawa maigsoon sa kaaway, kung dili ang tanang kamatayo ni bisan kinsa sa syudad, ang tanang panghitabo mga anak ug nawala, anak ug asawa maigsoon nga nawala sa uban sa mga kasundaluhan maigsoon, ang ilang pamilya nagunob tungod maigsoon ni David. Ang tanang blame, ang tanan maigsoon pagbasol gibutang diha maigsoon sa ihang atubangan. Kini mao maigsoon ang dakong distress maigsoon, kasakit. Hallelujah. Nga iyaha maigsoon gibati. Ug ato makita sa sunod bersikulo na iyon, for the people speak of stoning him. Ang tanang mga sundalo maigsoon kauban niya, ang tanang sundalo maigsoon nga naghangad kaniya, ang tanang sundalo nga nagrespeto kaniya is hari maigsoon sa syudad. Silang tanan nagkunit nagbato, andam na maigsoon nga mulabay sa bato aron mamatay puli maigsoon sa kahimtang sa kasakitan nga nahiaguman sa tanang niyang mga kasundaluhan. Hallelujah. People speak of stoning him because the soul of all the people was grave, every man for his sons and for his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Hallelujah. Ang dakong pagutan na unsa may buhato nato maigsoon when painful situation comes into our lives. Unsa kahay atong buhaton maigsoon kumudangat sa atong kinabuhi ang masakit maigsoon nga kahimtang. Ug moabot na maigsoon kanato kining kahimtang nga daw maunlod na ta sa dakong suliran o kapaitan o kasakitan sa atong kinabuhi. Usa lang kabutang maigsoon ang gisulti sa Biblia mahitungod kang David. Ingon sa Biblia, David strengthened himself. Si David naglig-on sa iyang kaugalingon maigsoon, asa in the Lord his God. Atong palakpakan daw ang atong Ginoo. Ang atong kalig-on maigsoon way lain ko dili diha sa Dios lamang. Amen. Ni atas panahon maigsoon nga grabe-grabe na gyud sulod sa unom na kabulan maigsoon nga atong gi away kining panggubatan maigsoon nga ato karon gyatubang. Sayod ko nga walay usa karon maigsoon nato dinhing nalipay. Walay usa nato maigsoon nagmaya tungod sa kahimtang sa atong kinabuhi. Kitang tanan maigsoon nakalatas dining kahimtang maigsoon sa kalisdanan, kapaitan, niining masakit nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Panuunta maigsoon, makabaton kitag kalig-on. Lig-onon nato ang atong kaugalingon sama kang David maigsoon. Mao ning hinungdan ngano nga kinahanglan ni atas simbahan. Mao ning hinungdan ngano magtigom gihapon ta in spite maigsoon sa mga restrictions nga gihatag maigsoon kanato atong gituman kini pandili nato may pasagdan nga kita may sumuundang sa panagtigom, muundang sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, muundang kita may suon sa pagdangop diha sa presensya sa Dios, kay way laing kalig-on sa atong kinabuhi kung dili diha lamang gayod sa Ginoo nga atong Dios. Pakpakan daw nato ang atong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Sa bersikulo 6 maigsoon nagisgot dinhi that David was greatly distressed, but David found strength and the Lord his God. Hallelujah. Aning ato i-consider din him maigsoon. Tanawon na nato ang kahimtang ni David sa iyang kinabuhi maigsoon when he was in deep
trouble, into great painful situation sa kinabuhi. Sa iyang gihimo, maigsoon on how the Lord undertook David. Ang Ginoo maigsoon, praise the Lord, dili gid siya magbiya kanato. Amen. Ingon, sa iyang saad, maigsoon, I will never leave you. I will never forsake you. Di ko kamo biyaan daw ilo. Di ko kamo talikdan. Praise the Lord. Nga sa panahon maigsoon sa ato mga pagtuaw, sa panahon maigsoon sa ato maigsoong mga kasakitan, ingon sa Biblia, call on me. Tawag ako ninyo. Hallelujah. Dili sayop ang paghilak, dili sayop maigsoon ang pagbalata, dili sayop maigsoon nga kita mo bati o kagulanan, musinggit diha sa Dios sa iyang panabang. Kay mismo ang iyang pulong nag-iyon, tawag ako ninyo, call on me in the days of your trouble, and I, your Father God, will answer you. I will deliver you, show you great and mighty things which thou knowest not. Ginumdum ko ng bata, maigsoon. Daghang kayo mga bata, bisan usa ka gatos ka bata, tapukon. Ibutang ang imong anak. Kung muhilak na ang imong anak, maigsoon sa taliwala, sa daghang paghilak sa mga bata, ang inahan makaila sa tingog sa iyang anak. Masayod siya kung kinsa ang iyang anak. Masayod siya sa tingog sa pagtuaw sa iyahang pinalanggang anak. Maingon man usab ni ining kabuntagon maigsoon, niining panahon sa kasakitan nga atong gilatas sa kinabuhi, kung magtuaw kita sa atong langit ng Amahan, siya magapatalingog kanato kay kita pinalangga sa atong Dios nga Amahan. Pakpakan nato ang Ginoo maigsoon. Agakon kita niya, laylayon kita niya. Hallelujah. Ang bata, di yun muhunong ang nanay paglaylay sa bata, mamuhilak. Kung dunay balatian sa bata, kung dunay sakit ang bata, hinungdan nga siya magtuaw, maghilak. Kung siya gutumon, maghilak. Sama ni Ana, may nasayod ang Diyos, nga niining panahuna, kita nagkinahanglan, kay kita nagtuaw. Dunay mga tingog sa pagtuaw o paganduhoy sa atong kasing-kasing, nga unta madunggan sa atong langit ng Amahan. Niining tungura maigsoon, nasayod ko nga ang kamot o ang bukton sa Dios Amahan, nagakuha ka nato. Nagalaylay siya kanato. Hallelujah. Sige tang hilak kay wa kay bugas. Sige tang hilak kay di na takabayad sa atong kuryente. Sige tang hilak na igsugay wa na tay sudan. Daghang ta mga panginahanglan sa kinabuhi. Apan ang Dios dili mo undang sa paglaylay kanato, hangtod muhilom kita kay natagbo na ang tanan natong panginahanglan pinaagi sa iyang grasya. Atong palakpakan daw ang atong Ginoong Dios. Hallelujah. So ang kasakitan maigsoon kining kasakitan sa kinabuhi sa tao, kitang tanan mo latas ug moagi gid niini, kabahin kini sa atong kinabuhi. Sa Job chapter 5 verse 7. All right, way pili ni maigsoon, trouble, painful situations maigsoon are no respecter of person. Way gipili, dato ka, naagi hapon kay kasakitan. Tambo ka, naa kay kasakitan, niwang ka, babae, lalaki, batan-on tigulang, parihas na maigsoon, dunay kasakitan. Alright. Why gipili maigsoon ang kasakitan? Sa Job chapter 5 verse 7, but man is born unto trouble. Ang tao na buhi siya maigsoon unto trouble as the sparks fly upward. Job chapter 14 verse 1, man that is born of a woman is of few days. Ang tao nga natao sa sabakan sa usa ka babae, matod sa Biblia, dunay pipila lamang ka mga adlaw ang iyang kinabuhi. 365 days a year. Ang Biblia nagsulti maigsoon sa span of life sa tao, nga matod sa Biblia maigsoon, life is 70. To look at score is 60, 110 is 20. So, both maigsoon, life is 70. Hallelujah. Ang kinabuhi, sama lang ni Ana maigsoon, it's a few days full of trouble. Sa mubo nga panahon sa kinabuhi sa tao, puno kini sa mga kalisdanan, puno kini sa kasakitan.
mubo pagyud, daghan pagkasakitan. Ingon sa Biblia maigsoon ang kinabuhi. Praise the Lord. Siguro, ang uban kaninyo makarelate ni ini maigsoon. Uban kaninyo naglatas sa kinabuhi maigsoon sa suliran mahitungod sa atong panglawas. Sa ato maigsoong physical health problem. Doon natin maigsoon problema sa atong balatian. Doon natin maigsoon problema karon mahitungod maigsoon sa atong mga kahimtang sa lawas. Uban ka nato, doon ay problema mahitungod sa relasyon sa iyang banag, asawa, mga anak o ginikanan. Doon natin problema mahitungod sa financial maigsoon. Atong bayranan, bulan-bulan, ang atong panginahanglan, adlaw-adlaw sa atong lamisa maigsoon. Uban ka nato, doon ay problema sa spiritual maigsoon. Doon ay guilt complex. Doon na maigsoy kahasol sa tanlag nga kanunay nagukod kanimo adlaw gabi. Dili ka makatago gikan sa kahasol sa imong tanlag maigsoon. Kini dakong suliran ang problema sa kinabuhi sa tao. Mao nga niining kabuntagon maigsoon ang hinaot ko nga makatabang kining mubo nato nga pagpamalandong sa kinabuhi ni David maigsoon alang sa kasulbaran sa mga kasakitang atong giatumay. Sa verse 1, ang Amalekites maigsoon had smitten, burned the city. Mao ni maigsoon ang real problem. Real maigsoon, tinuod. Dili ni maigsoon imaginary nga problema. Kung dili, kini mo'y matuod nga suliran sa kinabuhi sa tao. Kada usa nato din hini kabuntagon, dunay tinuod nga suliran sa atong kinabuhi. Amen. Nagklase-klase nga suliran. Dili uniform ang atong mga suliran maigsoon. Ako dunay suliran nako may suliran dili sama sa suliran ni Edmond. Dunay problema si Edmond nga dili pareha sa suliran maigsoon ni Wendell. Tagsa-tagsa kanato maigsoon dunay iya nga mga tinuod nga suliran sa kinabuhi. Praise the Lord. Ug mao kini ang kahimtang maigsoon ni David nga dunay suliran maigsoon ug ang suliran mao nga gipangpatay maigsoon ang mga katawhan, gisunog ang tanang ang syudad maigsoon, gikuha maigsoon sa kaaway ang ilang mga pinalanggang asawa o ang ilang mga anak. Kini dako nga suliran. Hallelujah. Ambot kung makatandi ka ba sa kadako ni suliran maigsoon nga giatubang ni David karon. Hallelujah. Verse 3, matod sa Biblia, ilang mga asawa, ilang mga anak, lalaki, babae were taken captives. Praise the Lord. Verse 4, ingon sa Bible, they cry until there is no more tears to cry. Naghilak sila maigsoon hangtod nga wa na gayud maigsoy luha nga mga tagak sa ilang mga mata. Mao kini ang tinuod nga kahimtang maigsoon problema suliran na aguman sa kinabuhi ni David. Abi ninyo, minaw, ang paghilak na igsoon dili dautan. Amen. Dili dautan. Kay si Jesus naghilak. Kanus agani mahilak si Jesus sa bersikulo, shortest verse sa Bible na igsoon. John chapter 11 verse 35. Jesus weep. All right, si Jesus hilak. Hilak si Jesus maigsoon. Mao kini usahay ang luha maigsoon paghilak, mao kini ang paagi aron maigsoon mahawas kita, mahawasan kita gikan sa kabugat sa ato maigsoon problema ag suliran. Nausahay mao gid kasagaran maigsoon reaction basta dunay problema unsa dayon muto ang imong luha, muhilak ka maigsoon. Musinggit ka kay nganuman pinaagi ni ini maigsoon mahawas ang kabugat, mahawas maigsoon ang suliran, mahawas maigsoon ang kasakitan nga ang mga basunit sa kasakitan nga hinglagba sa imong makasing-kasing murag pangibton ang matunok maigsoon sa imong kinabuhi pinaagi sa paghilak. Si David maigsoon din he was in great trouble. Ato nakita maigsoon although he was a child of God, even ingon sa Bible maigsoon siya nahimo maigsoong kasing-kasing. He was a man after God's own heart. Acts chapter 13 verse 22, when he had removed him, God raised up David to be their king, to whom also he bare witness and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart. All right? A man after my heart. Kinsa daw? Si David. Why lain sa Bible maigsoon nga ang Diyos nag-declare og tao maigsoon after his heart. But pasabot maigsoon
Sa iyang kasing-kasing, sa likod sa iyang kasing-kasing, maigsoon, mao si David. Alright, ang proteksyon maigsoon ni David na sa kasing-kasing sa Dios. Di na kinahanglan mo ingon si David, Lord, protektahi ko. Di na kinahanglan mo ingon si David, Ginoo, wa baka magpakabana. Kaya nga naman, duol si David sa kasing-kasing sa Dios. He was after the hearts of God. Naa siya duol maigsoon. At nahibalaan nga ang face shield, ang kining breastplate maigsoon. Kining breastplate, ang tuyo sa breastplate maigsoon nganong gidesign kini aron maigsoon maprotektahan ang kasing-kasing. Mo nay tuyo maigsoon. Alright, dili maprotektahan ang tiyan, ang kasing-kasing. Kay naa maigsoon ang pinakamahinungdanong kinabuhi sa tao diha sa kasing-kasing. Alright? So, ang atong Dios maigsoon paminaw mo, sama siya og unsa breastplate sa atong kinabuhi. Amen. Nga bisag unsaon maigsoon pana sa yawa, bisag unsaon tigba sa yawa maigsoon sa atong kinabuhi, dili siya makadulot kay nganuman ang Dios mao may breastplate sa atong makinabuhi. Gitaguan kita diha sa breastplate sa atong kinabuhi nga mao ang Dios. Pagpagan natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. I found David, the son of Jesse, a man after my heart. Hallelujah. Pero bisan maigsoon si David, tao sa kasing-kasing sa Dios, ato nakita nga nakasinati siya maigsoon o great distress. Nakasinati siya maigsoon og pinaka sakit maigsoon nga sitwasyon sa kinabuhi. So ang pagkaanak sa Dios, ang ato maigsoon pagkaanak sa Dios, pagkasuod sa Dios, dili garantiya maigsoon nga kita dili na makasinati og kasakitan sa atong kinabuhi. Amen ba? Kung si David, a man after God's own heart, naka-experience o nakasinati nini maigsoon, way katarungan nga dili ta makasinati nini. Si Pablo maigsoon ato nakita o nahibalaan sa Biblia nga siya maigsoon mataro nga Dios, mataro nga tao, nag-alagad sa Dios maigsoon nga matinud-anon, nakahimog mga libro sa kasulatan mas daghan pa di bisan kinsa maigsoong tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Pan Biblia nagsulti maigsoon nga siya nalunod dito sa kadagatan, nga siya maigsoon gibati nakasinati o kagutom, nakasinati siya maigsoon hubo siya, nakasinati siya maigsoon og bunal sa mga sundalo, nakasinati siya bilangguan maigsoon og daghan pagkasinatian sa kinabuhi diha maigsoon sa kapaitan. So ako gisulti nato maigsoon, dili tungod nga kita Kristohanon, dili ta maigsoon maghuna-huna nga kita immunity or immune maigsoon gikan sa troubles, gikan sa painful situation sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Jesus suffered, Paul endures suffering, and we Christians will also experience the bitterness of trials and testings sa kinabuhi. Ang nagtuo ko maigsoon nga kining atong kahimtang karon mao na ang testing and trial sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Kinsa bay wa maagi o kinsa ninyo dinhi wa makasinatig murag pait na ang atong kahimtang. Kinsa dinhi wa makasinati maigsoon nga murag medyo lisod na, rough na maigsoon ang dalan sa kinabuhi. Kanang hayahay paghihapon. Naa ba dinhi maigsoon? Kay kung naa dinhi palihog gawas, wa kay labot dinhi, gawas dinhi, wa kay labot. Kay para ra ni maigsoon tigom ni og panaghiusa ni sa makatawhan nga gusto makasinati maigsoon sa kasakitan og pagsulay nga nasinati pud sa atong Ginoong Kristo. Pagpaka nato maigsoon ang atong Dios. Hallelujah. Dili ta maghuna-huna maigsoon nga ang Dios wa mahigugma kanato. Tungod kay duna maigsoon makasakitan nga nasinati nato sa kinabuhi. Atong nahibalaan maigsoon sa Salmo 23:4 samtang gisulti ni David maigsoon. Nagingon siya, yes, though I walk to the valley, though I walk through the deep, sunless valley of the shadow of death, naglakaw ko walog, latas, sa dalan sa kamatayon.
but pasabot ni ana nga dalan maigsoon, walay madungog nimo nga makatawa. Ni ana nga dalan, di ka makadungog maigsoon og mga palakpak sa kadaugan. Ni ana nga dalan maigsoon, ang lunlon madungog nimo mao ang kamatayon. Ang lunlon madungog nimo kapildihan. Ni ana nga dalan walog sa dalan sa kamatayon. Mao sab ning atong kahimtang karon. Adlaw-adlaw maigsoon. Primero, hugas-hugas pas kamot. Sunod, taptapan ang baba nato ang ilong. Di pa yun igo maigsoon karon na po'y maskara maigsoon nga ibutang nga murag plastic. Ang buton sa lapoy sunod, ini maigsoon. Basig, butangan na butag murag bulang, basketball nga bulay, so tumat naong maigsoon. Naglakaw ta latas sa walog sa landong sa kamatayon. Kada adlaw, 4,000, 5,000 nga madugang maigsoon nga mga tao nga nataptan maigsoon dining kaso sa COVID-19. Mga pila maigsoon napulo bilabay adlaw 18 na dugang sa nangamatay maigsoon sa COVID-19. Maglatas kita walog sa landong sa kamatayon. Nangutang na sa mga atong nasod, daghan pa maigsoon kalisdan ang hiabot sa ato maigsoon karon na paghitabo. Ingon sa Biblia, we walk in the valley of the shadow of death. Kadang babae magsulti di Permis TV, di ba na yung babae magsigsulti? Mao na announcer sa kamatayon. Sige, announce, may son. Mao ni mamatay, mao ni nasakit, mao ni valley of the shadow of death. Unsay mahitabo, sige ta kadungog. Doon na maigsoy kanunay sa ni rekorida, kanunay may announcement maigsoon. Makulbaan na punta, unsa na pud kay announcement ugma Lunes. Unsa na po announcement sa sunod simana, sa sunod simana. Kulbaan ako kay kami mga tiguang di namin makagawas. Dito ko maigsoon sa Prince Mall. Adto ko kay palikog sa kakilong bugas kay wa na ko'y bugas. Paniudto na ako. Wa ko pasudla sa security. Sa noy, di ka pwedeng mosuod kay tiguang na ka. Sa imon lang asawa. Kung ako asawa do mas labaw pa itong tiguang. Wa ko kapalit og bugas niya itong adlaw maigsoon tungod kay wa man ko pasudla. Nag-anam, nagkalisod, murag padung na maigsoon. Valley of the shadow of death. Yes, ingon si David, dalhon ta sa ginuning dapit maigsoon to the valley of the shadow of death. Ingon sa Bible. Pagka nato magkristohanon, dili ta mahadlok. Amen. I will fear no evil. I will fear no COVID. Amen. Amen ba? Inay mong tapad, I will fear no COVID. Oh, ay magkita rin, may binuangan, ini nga. Pinti na natong kurog-kurog, maigsoon. What a mahibaw nga ang Diyos maigsoon, di siya magbiya dato. Amen? Na ang Diyos maigsoon kanunay nagtipig sa atong kinabuhi. Tinuod, naglatas ta, nining walog, sa landong sa kamatayon. Yes! Ingon sa primerong verse, yes! Wa nato nagidinay maigsoon. Wa nato maigsoon gisalikway ang kamatuoran. Usa kini ka kamatuoran. Fact maigsoon nga dunay COVID-19, dunay pandemic maigsoon sa nasod, sa kalibutan. Yes, ingon maigsoon. Pero bisan maglakaw ko latas sa walog sa landong ni ining COVID-19, I fear no evil. Dili unta mugahom ang kahadlok sa akong kasing-kasing ang hinungdan kay ang Dios anaa uban kanako. Ato pakpakan na Ginoo maigsoon. Ngunay problema di na takakatawa.
Maglisod ako magsugtan-aw sa inyong kalipay. Wa ko mahibaw na lipay ba mo, magsug na suko ba mo, nangisnab ba mo, kay tabunan man na inyong mga naong God. Wa na ko masayod. Ingon sa Bible, maigsoon, Beloved, 1 Peter 4:12-13, chapter 4, verse 12 and 13, Beloved, think it not strange concerning the fiery trials among you, which cometh upon you to prove you. All right. God intended these things to prove to us. Aron sa atong kinabuhi, maigsoon, masuta kung unsa gayud ang atong pagtuo, which comes upon you to prove you. Sa ato pagisulayan kita, tag sa nato, maigsoon, praise the Lord, sulayan sa Dios. O kini COVID-19, maigsoon, mao kini ang general. Alright, mao kini maigsoon ang pagsulay sa Dios, maigsoon, sa kinatibuk ang simbahan. Wa na nipili, bisan pastor, apil na maigsoon. Bisag membro, bisag bata, maigsoon membro simbahan, apil na, kitang tanan maigsoon, puros na tagisulayan ni ining atong panahon karon. Amen ba? Hallelujah. So, ang pagsulay maigsoon to prove to you. But pasabot maigsoon, unsay gingon dinhi. Beloved, do not be amazed and bewildered on the fiery ordeal which is taking place to test your what? Quality. So ang intention sa Dios nato maigsoon sa simbahan, pamina mo, dili maigsoon gidaghanon. Dili magmatter ang Dios maigsoon way tao dinhi, kung pila lima ra dinhi, napulo ra, usa ka gatos. Ang buot sa Dios makita maigsoon mao ang quality. Mao ni maigsoon. Quality. Na kung walay COVID, di man mahibal-an ang quality sa ato maigsoon pagtuo, pag-alagad sa Dios. Amen. Bisag gay na COVID, ang uban mi na di na natong simba, tanaw lang nanta sa online, no. Hadlok ka maka-opering, hadlok ka maka-tagtayt maigsoon. Dili ang quality. Ingon sa Bible maigsoon, ang testing sa Ginoo maigsoon is for the quality, as though something strange, unusual, alien to you, and your position will be falling you. Hallelujah. So, as the strange things happen unto you, but in so much as you are partakers of Christ's sufferings, listen, verse 13, rejoice. Unsa daw ato maigsoon mood sa panahon maigsoon sa testing and trials, unsay mood nato maigsoon sa panahon sa mga sitwasyon sa kinabuhi maigsoon that are painful, mga sitwasyon nga di ta makasabot, mga sitwasyon maigsoon nga di nakalitan kita, unsay ato maigsoong mood, unsay atong response maigsoon. Rejoice. Unsa daw? Urang lima raman mo. Unsa daw? 15 ra ka buok. Unsa daw maigsoon? Singgit tanan ina rejoice. Hallelujah. Mauning nawala karon sa simbahan. Muning nawala karon maigsoon sa matag Kristohanon ang kalipay. Rejoice. Amen. Birthday ta karon napuo na lang kabuok. Imbitahon kay dakpo na kung 20 da. Wa na rejoice. Maigsoon, wa na rejoicing. Magkasal karon, napuo na lang kabuok. Mo na ko ga lami eroy kasal kay way gasto. Ginikanan ra maigsoon og mga sponsors mo ipakanon, tama na. Kamong padong planong pagkasal karon mo hustong panahon sa pagpakasal. Na kay Jezebel, pwede na. Rejoice that at the revelation of His glory also ye may rejoice with exceeding joy. Hallelujah. Tanawa maigsoon si Job. Job chapter 13 verse 15. Si Job sa tibuok kasaysayan sa Bible, murag siya'y ako nakita maigsoon next to Jesus. Siya maigsuoy tao nga naka-experience og grabe kasakitan sa kinabuhi. Why makatandi maigsoon sa kasakitan ngayang nahiaguman. Basta may og Job, unsay sunod ay maigsoon. Hubag. Hubag. Basta may ka, Job, tanan, bright, hubag na siya.
Kaya nga naman, si Job nakasinati siya sakit, maigsoon, hubag, gikan sa alimpo, ngadto sa lapa-lapa, petilisura. Ambot, nakasinati mo ng hubag lubot na matagtiki. Sige, ito, kasagaran, ubal maigsoon, ang ilang gamit, kanang butilyas ko, ilang pukpukon, sudlot na yung maigsoon. Ay, sakita. Usa ka hubag. Na, kung hubag maigsoon, tibok lawas. 20 ka hubag, 30 ka hubag. Ay, kasakit-sakit pa ka. Pero kini maigsoon na hiaguman sa kinabuhi ni Job, hilabihan maigsoon kasakit. Gawas ana, ang iyang asawa magsigig, bagutbot sa iya, magsigi maigsoon, tiyab sa iya. Tuwa na, prisdalol pa ka. Dawa. Sige, simbas-simbas, Ginoo. Tanawa, di ba, puro sa hubag lawas, di mo. Nagamatay tanan niya ng mga anak, gikawat ang iyang kabakahan, gisunog ang iyang may kahumayan, ang tanan nawala kaniya. Perting sakita sa kinabuhi. Way usan ninyo din maigsoon. Nga baka tupong ni anang kasakitan nga niaguman maigsoon ni Job. Kung tanawa, unsay iyang gisulti. Sa versikulo 15, kapitulo 13, unsay iyang gisulti? Pwede ba di mabisaya siya? Bisaya daw, kaya itong tanaw unsay gisulti ni sa Bisaya. Kasi in English, ingon siya, behold, he will slay me. Tanawa, iya kong tagud-taguron. Behold, he will slay me, I have no hope. Nevertheless, he said, I will maintain, bisan pagtagud-taguron ko niya, I will maintain my ways. Ang akong dalan, ang akong kinabuhi, ipadayo na ko o magpabilin ako diha kaniya. Hallelujah! Though God slays me, yet will I trust you. Ingon siya, alright, niyan sa Bisaya, nawad-an na akong paglaom. Busa, musugot ako bisag unsa, patyon sa Dios. Sugot ko. Nya, kining sa in English, slay maigsoon, tigbason man na. So kung imong daghanon ang islay, unsa doa, tagud-tagud na. Bisag iya kong patyon, apan ipahayag ko gayud ang akong katarungan ngadto kaniya. Even though he slay me, yet will I trust before God's ways. Aminaw mo maigsoon, usahay dili ta makasabot. Doon ay mga wise, doon ay mga ngano man Ginoo sa atong kinabuhi. Doon ay mga pangutana sa atong kinabuhi nga dili makatubag si bisan kinsa. Aminaw, tinuod na maigsoon. Sa atong kinabuhi, daghan kaayog pangutana nato nga dili ta katubag maigsoon. Dili katubag ang atong asawa, ang atong bana. Dili katubag si Pastor Largo, ang imong cell group leader, way makatubag maigsoon. Sa diha nga moabot kita ni ining kahimtang, hallelujah, balik na putang ngadto sa Roma 8:28. Unsay giingon sa Biblia? For we know that all things work together for good. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang si David maigsoon was in trouble. Kung iyang nakita maigsoon nga kini nga kahimtang sa iyang kinabuhi was a blessing in disguise. Hallelujah! Morning nahitabo maigsoon. Verse 8, 1 Samuel chapter 30 verse 8. And David inquired of the Lord, saying, if I pursue after this troop, shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and shall without fail recover all. So, din maigsoon, ingon sa Biblia, nananghid si David maigsoon sa Dios. Many times and often times, maigsoon, si David dili na mananghid sa Dios. Iyan ang gihuna-huna nga siya hari, iyan ang gihuna-huna nga siya maigsoon manggialamon, iyan ang gihuna-huna nga duna siya maigsuoy expertise o experience maigsoon sa panggubatan, mo nang dili na siya mananghid sa Dios. Og daghang kapildihan maigsoon ang iyang aguman, kasakitan maigsoon nga milatas sa iyang kinabuhi. After this, ingon sa Biblia, si David maigsoon, David inquire of the Lord. Hallelujah. Paminaw mo, usahay ang kasakitan sa atong kinabuhi, mauni ang pagbadlong sa Dios kanato.
Amen. Pagbadlong sa Dios kanato maigsoon, aron kita mahinumdom ug masayon maigsoon nga nagkinahanglan kita sa giya sa Dios. Nagkinahanglan kita maigsoon sa kabubuton sa Dios. Praise the Lord. Kay dunay panahon maigsoon nga imong isalikway na ang Dios sa imong kinabuhi uban sa paghuna-huna ug pag-isip nga ikaw mas manggialamon kaysa Dios. Usahay maigsoon makaingon ako nga kining panghitabo karon nga pandemya maigsoon tungod kay ang mga tao, ang kagamhanan, ang kadagkuan, ang mga hari maigsoon sa mga nasod naghuna-huna nga sila gamhanan nga wa na magkinahanglag Dios, ilang gisalikway ang Dios maigsoon sa ilang pagdumala sa mga nasod. Ug karon maigsoon tungod kay ila man gisalikway ang Dios, giatagan sila sa Dios maigsoon sa buot nilang mahitabo. But pasabot maigsoon, nasayod ang Dios nga gawas kaniya ang tao walay arang mahimo. Amen. Gipadayag sa Dios sa atong panahon karon maigsoon nga gawas kaniya wala gayoy mahimo ang tao. Without me, you can do nothing. Tiguma ang tanan ninyong mga bright, tiguma ang tanan ninyong mga scientist, tiguma ang tanan ninyo mangyaramon. Dili ikatandi maigsoon sa kumingking sa kaalam sa Dios. Daghan ang panahon maigsoon ang kalibutan, ang nasod, ang kadagkuan maigsoon nagsalikway sa Dios. Apan karon maigsoon, ibalik na hinay-hinay ang Dios sa taliwala sa mga kadasuran. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Ang mga nasod karon nag-anam-anam na hinay-hinay na maigsoon pagtawag, haleluya, sa Dios, pagpahiluna sa Dios sa taliwala maigsoon sa katilingban, sa taliwala sa panimalay, sa taliwala sa kanasuran, sa taliwala sa kalibutan, kay nasayod ang kalibutan maigsoon nga gawas sa Dios ang tao walay mahimo. Mao nga dinhi maigsoon ingon sa Bible, David inquire of the Lord. Wa kay mahimo igsuon sa Ginoo. Kung nagtuo kang bright ka, kung nagtuo kang kwartahan ka, kung nagtuo ka maigsuon nga abtik ka sa hunahuna, nasayop ka. Gawas sa Dios, wala kay mahimo. Wala kay mahimo. Salmo 119 versikulo 67, before I was afflicted, I went astray. Mao nang gihimo maigsoon sa batang mausikon. Before his affliction, he went away from his father's house. Nagtuo siya maigsoon nga bright na siya. Gikuha niya ang iyang kwarta, iyang gidala ngadto sa syudad. Iyang gigastos sumala sa iyang kaalam ug kahibalo. Until such a time na hurot maigsoon ang iyang bahandi, nakaplagan ang batang mausikon didto maigsoon uban sa mga baboy. Uban sa mga baboy. Di lang siya nagnimahong baboy, nagkaon na siya sa pagkaon sa mga baboy. Ngano man, nagulahon siya maigsoon nga makahimo siya sa iyang kaugalingon. Psalms 119, before I was afflicted, I went astray, but now I went astray. When he went astray, uban na siya sa mga baboy, kaon na maigsoon, pagkaon sa baboy. Kita karon maigsoon, naglisod na ta, daghan na ta maigsoon, o mga kalisdanan nga giatubang, uban nato maigsoon, di na hapit makalungag, magkatulos sa kaadlaw, doon na mga katawhan karon nga nasa kadalanan, mangayog limos, aron makakaon maigsoon, uban sa ilang mga anak nga masakiton. Why? Because they went astray. But now, he said, I observe your word. Hallelujah. Apan karon Ginoo, gipukaw nimo kami. Apan karon Ginoo, nahigmatak kami. Okay, nahigmatak kami Ginoo, amo nang tumanon ang imong mga pulong. Hebrews 12:11. All chastening seemeth for the present to be not joyous but grievous. Ang paglatos, for the time being no discipline. Unsa ni may soon kahintang
discipline. Unsa ni COVID-19? Discipline from God. Latos ni maigsoon sa Dios. Discipline. O kaning discipline maigsoon sa Dios ingon sa Biblia, for the present time to be not joyous. Dili ni maigsoon malipayon, dili ni maigsoon lami, dili ni nindot maigsoon, but grievous. Sakit ni. Yet afterward, human ini maigsoon, it yields peaceable fruit unto them that have been exercised thereby, even the fruit of righteousness. Doon ay bunga human ining tanan. Human ining tanan maigsoon nga disiplinang gipahamtang sa Dios sa mga katawhan o sa tibuok kalibutan. Ingon sa Biblia, it yields peaceable fruit and righteousness maigsoon sa kinabuhi sa mga katawhan. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Doon ay revival. I tell you, doon ay revival mahitabo sa kalibutan. After these things, human ini tanang COVID-19, human ini maigsoon tanan, doon ay revival mahitabo. Mga tao mo doon na sa Dios. Mga katawhan mo ilan na maigsoon sa kagahom sa Dios. Ang mga tao maigsoon mo yukbo na, mo surrender sila. Doon ay complete surrender maigsoon. Hallelujah. Mahigugman ni sila sa Dios, uban sa kabubuton sa Dios, and they will trust completely to God. Hallelujah. Sa ilang makinabuhi. Lastly, Isaiah 40:31, versikulo ni Wendell. If they that wait on the Lord, ano siya daw? Wait on the Lord. Amen? Amen. Doon ay period of discipline sa Ginoo. Kung mo discipline ang Diyos maigsoon, di lang siya mo discipline tungod kay nasuko siya. Di siya mo discipline o pasakitan ka aron matagbaw ang iyang kasuko maigsoon sa imong buhat nga kadautan. No. Pan sa discipline sa Dios maigsoon, nahigugma siya kanimo. Nahigugma ang Diyos sa kinabuhi maigsoon sa tao, dili niya buot ang tao maigsoon nga moadtog malaglag maigsoon sa iyang kinabuhi. Gusto sa Dios nga siya maigsoon makaabot diha gayod sa kabubuton sa Dios alang kaniya. Doon na gani maigsuoy karniro nga balingag, karniro maigsuon nga gahig-o. Kining karnirong gahig-ulo maigsuon kasagaran mo'y karniro nga masalaag ug unya karniro nga mahulog didto sa bangag sa gahong. Ang buhaton maigsuon sa magbalantay iyang kuhaon kadto nga karniro. Bisan sa tungang gabi, bisan sa katugnaw maigsoon, iyang kuhaon kadtong karniro. Unya human niya makuha ang karniro maigsoon, kadtong nga karnirong balingag, kadtong karnirong gahig-o maigsoon, iyang balion ang tiil maigsoon sa karniro. Ang grabe sa kanang balion man sa magbalantay, kawa niya kaluoy, doon na siya'y tumong. Doon na siya'y katuyuan maigsoon sa pagbali sa tiil sa karniro. Kaya nga naman, alright, pagkabuntag maigsoon, dito sa dako nga pastulanan, dito sa maigsoon sa sibsibanan, iyang ibutang ang karniro. Musibsib ang karniro nga balingag, gahig-o maigsoon. Musibsib siya, human sibsib maigsoon. Di na siya makasibsib sa unahan tungod kay bali ang iyahang bukog. Di na siya makauswag sa unahan tungod kay bali ang iyang bukog. Ang buhaton sa magbalantay, iyahang pasanon, kuhaon ang karniro, pasanon niya, unya iya na suang dalhon maigsoon, ngadto sa lunhaw nga sibsibanan. Taod-taod mao gihapon mahitabo, kanunay niyang gipasan, kanunay niyang gikarga maigsoon, kadtong gahig-o nga karniro. Katong gahig-o nga karniro maigsoon sa pagpasan sa magbalantay, ang iyang dunggan maigsoon, naagyon madapat sa kasing-kasing maigsoon sa dughan sa magbalantay. Madugog sa karniro maigsoon ang gugma sa magbalantay. Madugog sa karniro maigsoon ang pag-amuma sa magbalantay. Unya hinay-hinay maigsoon ang tiil sa karniro sa pipila ka mga simana, maayo ang iyaha maigsoon lutahan nga gibali maigsoon sa magbalantay.
ang karniro makahimo na maigsoon sa paglakaw sa iyang kaugalingon, ang labing buhutan nga karniro maigsoon sa panon, kadtong karniro maigsoon nga gibalian na human na ang iyang disiplin maigsoon, panahon sa pagdisiplina, og siya maigsoon nakabaton na og matarong nga kasing-kasing sa atubangan sa magbalantay. Atong palagpakan ang atong Dios. Giunsang kalibutan karon? Giunsang kalibutan karon? Gibalian. Gibalian og tiil ang kalibutan karon. Kay ngano man ang kalibutan balingag. Kung say balingag, gahig gahig liog. Rebellious ang kalibutan maigsoon. Magmato-mato sa iyang kaugalingon. Iyan ang kaugalingon. Dili siya mamati sa Dios. Dili siya mamati sa kabubuton sa Ginoo. Gibalian maigsoon ang kalibutan. Dili gibalian aron maigsoon mapatay. Dili gibalian maigsoon hantod mapiang sa tibuok niyang kinabuhi. Gibalian aron siya makadungog sa kasing-kasing sa magbalantay. Ang kalibutan maigsoon karon nagsugod na sa pagduol, pagpamati sa pinitik sa kasing-kasing sa magbubuhat na Dios. Amen. Nagsugod na ang kalibutan maigsoon, pagpaduol, hallelujah, sa Dios. Pagpaduol sa iyang magbubuhat, praise the Lord, until such a time, ingon sa Biblia, every knee shall bow, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Pakpakan natong Ginoo maigsoon. They that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Niya ang kalibutan sa panahon sa pagpangarol, tawag ni molting period maigsoon. Ang mga balhibong dagko maigsoon sa kalibutan nangatagak na, nangarol na, tigulang na, nangatangtang na ang balhibo, dili na makalupad maigsoon ang kalibutan sa iyang mapako. Wa na say kusog sa iyang kaugalingon. Paniining kabuntagon ako insulti nato. Kristohanon, magpabilin ta diha sa Ginoo. Amen. Kaya ang Ginoo maigsoon magpatubo, paminaw, magpatubo og bag-ong balhibo, bag-ong dagang maigsoon. Hallelujah sa agila aron kini makabalik sa paglupad ngadto sa kawanangan. Atong palakpakan daw ang atong Ginoo. Praise the Lord. Moabot ang adlaw maigsoon nga mobalik ang bag-ong balhibo. Ang daang balhibo maigsoon wala na. Ang bag-ong balhibo maigsoon mo na mutubo diha sa mga pako sa agila. Mo na gitawag nila new normal. New normal na. Alright. Bag-o ato, may isang pagbati diha sa Dios. Bag-ong pag-ampo, bag-ong pagsimba, bag-ong pag-ilas sa Dios. Praise the Lord. Mga Kristohanon, doon ay bag-ong mga butang manghitabo sa atong kinabuhi nining panahon maigsoon. Amen? Ingon sa Bible, all things are passed away. All things are but olds. Ayaw na ninyo dalhan karaan nga sa bago. Ang daang butang, tanawa, he said, ang bagong butang nagsingabot na. Doon ay bagong butang nga giandam sa Dios alang sa simbahan. Doon ay bagong butang giandam sa Dios alang kanimo. Apan sa dili pa kini kadtuo sa maigsoong kasakitan. Valley of the shadow of death. Amen. Amen. Hallelujah. Inaot ko nga niining kabuntagon sama kang David maigsoon. Ang atong kusog is a strength for recognition. It's a strength for brokenness. Strength for repentance. Strength for determination to win back what the enemy was stolen. Revelation chapter 7 verse 17. Last verse. Kinsa din hi in the spirit makes on. Kinsa din hi sa espiritu. Doon ay mga paghilak nato. Amen? Doon ay pagdagoy-ngoy nato. Parehas kang David, parehas sa mga sundalo,
dunay atong paghilak. Nakita nato maigsoon dunay kamatay, dunay sunog maigsoon, abo na lang ang atong nakita maigsoon sa atong paningkamot, murag nawala ang tanan maigsoon, lugi tatanan sa atong kahimtang. Pero sa Revelation 7:17, listen, kung palanglitan, di man gud mo maka inunta dili gihapon maigsoon ma-break even ingon sa Bible, for the Lamb that is in the midst of the throne shall be their shepherd, and shall guide them unto fountains of waters of life. And God shall wipe away every tears from their eyes. Amen. God will wipe away every tears in their eyes. Karong buntag, ingon ko, Lord, di na lang may magpaabot Ginoo sa revelation. Di na lang may paabot, Lord, sa paning anyuha mo hitabo. Ang akong prayer karong buntag, ang uban ninyo, dili, ang luha, dili sa inyong mata natagak. Ang inyong luha sa inyong kasing-kasing natagak. Amen ba magsoon? Ang uban ninyo karon naghilak mo. Sa sud ninyo, doon ay pag-agulo, doon ay paghilak. Doon ay pagdangoy-ngoy sa sulod sa inyong kasing-kasing. Ang akong pag-ampo sa Ginoo, pahiri ang mga luha sa ilang kasing-kasing. Pahiri, Lord, ang tanang mga luha, ang tanang pagdangoy-ngoy sa imong makanakan. Niining adlawa. Mugawas tagikan ni ining katiguman maigsoon, pinahiran sa Dios ang ato mga luha. Pagpakan nato ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Ako ibalik ang panahon sa nagdumala sa atong servisyo.